Greetings everyone, especially to our instructor, Mr. Canary Veramero. Good day, sir. So today we will discuss our topic, which is all about evaluation and synthesis of information, analysis and modeling. So, what do you mean by information gathering and synthesis? So, information gathering refers to collecting information about the dynamic issues and the ways of how other organizations and communities address it. So, from the word gather, it means nga mangulikta ka og kanang mga information sa imuha nga mga issue nga walay kahumanag kana pagsulbad bitaw. So for example, if you are going to conduct a research study, so just make sure nga na kay problem kay dili makagather og information once nga wa kay problem nga gikuan. So importante ang pagpili sa jud una og problem. Then next mo na to ang paggather nimo og information. Then you can gather information using existing sources and natural examples. So unsa ka po ning existing sources og natural examples na? So existing sources can be divided into two, the scholarly sources and the mass market. So we will tackle first the scholarly sources. So this includes academic and some professional journals, books written for the academic market, doctoral dissertation. So doctoral dissertation, these are the accessible to researchers through university libraries and some internet sources. So kaning doctoral dissertation, gamit ni siya kaayo in terms sa kanang mga doktor o sa kanang maestra nga gusto nang mo higher lang level. So example like for example, teacher, then magkuan sila kanang mo take sila og kanang doctorate nga kanang kuan na higher na. So wala man sila idea, so mudong sila aring doctoral dissertation. So kani doctoral dissertation ma-access ni siya kanang through sa university libraries ug sa mga internet. Then papers and reports delivered at academic and professional conferences. So these are often available online either on the author's websites or in a published conference proceeding. So kaning mga papers o report kanang available ni siya online, so sama nato karon as a student. So let for example, natay kanang we're going to conduct a research study. So mangita man tag kanang RRL, diba? So pwede ta makadung ari sa mga papers nga kanang available sa online, or gusto ka mo visit na lang kaadto sa kanang author or di katong sa mga na-publish na nga mga paper or mga report. Then occasional articles in respected mass market scientific magazines such as Nature or Scientific American. So para na ho ang example ani is ang geographical book, kay it involves kuan naman si kanang Nature, mga nga na something like that. Then newspaper archive, so dili naman ni nato bago ning newspaper na, so kasabot na tani. Then next is direct contact with academics and other researchers who've done work on the issue you're interested in or who have conducted studies of attempts to deal with it. Then last, internet listservs and news groups relating to the issue or the field in question. So as of now, kay naaman ta sa pandemya, gamit kaayo ang internet nato, di ba? Mo agree man talipod mo ana nga gamit kaayo ang internet sa pagkakaron, kay wala man ta naka face to face. So if ever kanang natay kanang example naay module nga wala
Wa bitaw tay idea unsa na, so mudong man jud ta sa internet na, so gamit kayo ang internet sa pagkakaron. So mao toy mga scholarly sources. So unsa nakapuding mass market sources of information? So kaning mass market, I think kanang available ni siya sa mga mall, sa library or mga ngana. So it is widely available books often marketed as self-help or life-changing to the public at large. So kaning mass market sources gamit ni kaayo para sa ato ang kaugalingon ug sa ato ang kanang mga kabag-uhan sa atong kinabuhi. Then, articles in popular magazines, both those devoted to science or behavior and those of general interest. So, katong mga article nga popular na karon, lisod po kanang kuan mo display man na silang mga article kanang mga popular na, dili man ang mga old sa uban na ay i-display sila old, pero katong mga nice o kanang mga idea bitaw. Then last, newspaper stories of Sunday magazine section. So mao to ang mass market sources. So asa nakahapud ta makakitag statistical ug demographic information? So first, sa census data. So unsa man ning census data? Makapangutana man jud ta no. So ang census data, it is available on the web at any many libraries. So ang kaning census dili naman tali ni nato kanang murag bag-una kay for example, every barangay kay need man og census kada tuig kay para just in case nga kanang pamilya na ay mga kausaban, so ang ilaha pong record adto sa munisipyo updated pod. So dapat every year mukandak sila og census kay if ever kanang para kuan pod ba na sila update unsa ilahang panginabuhi anda ng barangay ay mga ngana. Then community reports such as community report cards, self-studies, and needs assessments, all of which should be obtained through the appropriate municipal offices and sometimes on the web as well. So katong mga report nga gikan sa inyo nga community, so dapat maobtain na siya sa adto sa mga municipal offices. So for example, barangay baybayon ay mga report, so dapat i-obtain na sa mabini kay mao man na ang kanang sana main ang mabini kay naadad tuman ang municipal offices. So last, organizational and agency data, usually a matter of public record if the agency is public or publicly funded. So mao ni ang mga natural examples, but before ko mo proceed, para na huwag kaning natural examples is mga tao ni kanang gastand ni siya ba sa mga tao. So some of the more likely sources of natural examples are program directors, so mga directors, then friends or colleagues in the field, so imong mga amiga, mga kuan. Then founders, particularly public agencies, because their transactions, including home defund and why are a matter of public record. Then leaders and members of community coalition or partnership, so mga members sa inyuhang nga community o sa inyuhang mga leaders. So example kanang mga barangay official, mga ngana. Then official who coordinated community-wide efforts. Then members of the population most directly affected by the issue at hand. So mga membro sa katong population nga na-affected adto nga issue. Then current or former participants in or beneficiaries of effective programs. So mga beneficiaries. Then people who work in collaboration with programs such as police, medical staff, teachers, and etc. So kay bawa naman taon sa ng police, mga medical staff. Then key informants in the community. Then na experts, so unsa ning expert?
Some of them the same academics and other researchers reference under scholarly sources who have experience with your issue and efforts to address it. So, ang expert ka nang for example, kana ako kintay nagkandak ko og research study diya akong title kay kuan na tourism. So, if ever na ko mga problem, gusto ko kanang expert, gusto ko mudong adto sa expert nga tao nga kanang napoy kalambigitan sa tourism pod nga system. Lisod pug mudong ko adto sa kanang kuan health nga gaho ang issue is about sa tourism. So, lahi jud na siya. Then, your own experience in the community. So far kani mga tawhana, dakon sila tabang if you are going to conduct kanang kuan, kanang research nga na. But para na situate nga na kay example kinay ever ako nagkandak og kuan research. So dapat ako ang sa huna-huna nga before ko mo go o kanang mo go ko sa mga natural example sa mga tao nga naay expertise. So dapat ang una-unaon nga nabaga jud ko'y problem na kay lisod pug budong ka una jawa ka kay ba unsay imuhang gikandak nga research unsa nga problem. So dapat imong isod sa imong hunahuna una nga dapat nasa kay problem, then usa ka mo kandak kay mo gather kay information, then if nana kay nagather nga information diyan na kay kuan magsuwat naman ka diya wa pa jud kay kanang murag nakuwang pa ka ba. So mudong nakaani nila nga mga tawhana, pero dapat lagi imo ang unahuna kung kinsa jud involved ana nga maoy makatabang kay lisod pug kuan imo ang kanang example lagi mo ang gi-conduct nga research about sa kanang HM nidong ka sa tao nga kuan kanang pulis unsa may kalambigitan din nila. So di ba, so dapat imo sang i-clarify jud nimo daan imong kaugalingon usa ka mudong sa mga ani nga mga tawhana. Today, I will discuss the second part of our discussion, which is synthesis. By definition, synthesis here refers to analyzing what you have learned from the gathered information. It also refers to constructing a coherent program or approach by taking ideas from a number of sources and putting them together to create something that meet the needs of the community and population you're working with. So, synthesis, mula na si Jed ka ng brainstorming nga leader, mangayo siya og kanang idea sa tagsa-tagsa niya nga members para makakuha sila og kanang main idea or ilang general idea nga makatabang sa ilahang project nga ilang gibuhat. For instance, ilahang project kintahay nag-involve sa community or population. Synthesis involves extracting the functional elements of both the analysis of the issue and its approaches. So, ang synthesis po kuno, nag-involve siya og pagkuha sa functional elements sa both analysis of the issue and its approaches. Functional elements are those that are indispensable. It is either understanding the issue or implementing a particular program. So, ang functional element ko no, essential na siya jud ang functional element. It is either mag-understand ka sa issue or mag-implement ka og particular program. So, why gather and synthesize information? So, mo ni iyahang kuan mga reason. The first reason is it will help you to avoid reinventing the wheel. So, maghimot tag example para masabtan. Kintahay kanang niapil ka og kanang essay contest. Onya, confident na gud ka sa imong essay kanang feeling jud nimo madaog na ka. Pero second place raman diay ka. Kay ngano, kaya gimuhang content sa imong essay nagsigirag balik-balik.
manang wa ka na daog. Dapat kuno kung mag-synthesize kag information, dili siya pa kanang murag wheel ba nga paikot-ikot ra ag idea, mao na ipasabot sa first reason. The second one is, it will help you to gain profound understanding of the issue so that you can address it properly. Makatabang ko no si Ja para makakuha ka deep understanding sa issue or sa problem nga imuhang nakuha or imong problem nga buhat kanang i-solve ba. Ja, makuha nimo si Ja, ma-discuss nimo si Ja og tarong kay namang kay deep understanding. Third reason is, you need all the possible tools to create the best program you can make. So dapat kuno na kay mga kanang mga best tools para gimuhang program nice. Last reason is, it's likely that most solutions aren't one size fits all. So kani ato na po ning buhatan og kanang example kay para masabtan jud si Ja. Kintahay kanang tig-exam na sa inyohang kuan, ting finals na ba, Ja, ikaw sige kag absent kay tungod tali sa kuan family problems. Mao nang kanang pag-exam na kanang wakay knowledge, wakay kajoy knowledge. Mo knowledge sa kanang gi-discuss sa inyong maestra pagka niaging adlaw. Mo nang no choice ka, naghimo na lang kag imong kaugalingong solution. Anya katong ting check na kanang surprisingly kanang sakto man po, dako man po imong kanang score kay kuan kanang lagi sakto imong scores, sakto imong answer kay kamao man pug ka ba, so maura po na siya mura ag kanang moral ana danang kuan na kanang example lang nga dili tanang problem isa ray solution, daghan jud solution. Dili kay ag katurang gi-discuss sa maestra maura jud to kay mo lagi to kato. So anta nakasabot mo. So basa na tas next slide. Knowing what has been done in a variety of other circumstances and understanding the issue from a number of different viewpoints may give you new insights and new ideas for your program. So aganhi mangayo ra kag kanang mo dili kay imurang own idea ba, nice gadget nga mangayo kag idea sa uban para kanang mura lagi ka ng brainstorming ba nga diray mo ang own idea, mas nice jud og mangayo jud kag idea sa uban kay nice man jud ang night teamwork, di ba? Okay. Information gathering and synthesis should continue throughout the life of the program. The more information you have, the more carefully you put it together, the better the chances of implementing a successful program. So, agkani kunong bisan kunog naa na mo sa kinalasan sa kanang inyohang program, dapat dili mo mustap og kanang pag-research ba, pag kanang dig deeper sa mga butang kay para lagi kay mas nice man jud ang daghan kay mahibaw-an kay mas mao man jud ni advantage ninyo sa uban. Mas manais inyohang program kung kanang mag-research yun mag-adyo. Mao na itout ni Jaya. Information gathering and synthesis is most effectively conducted often by a multi-sectoral participatory group including all stakeholders in the issue. So, nagsigira jud balik-balik nga mas effective jud kung by group ga jud mo. So, stakeholders in the issue. Mura gikuan na ni Jad kanang nas kumpanya ba nga labot ag mga stakeholders kay kailangan jud na sila present kay kuan naman na nag-involve naman kanang money shares
inana, na jud ng mga stakeholders. So, kani murag lalahi-lahi na jud ni. How do you gather and synthesize information? Ang first step, decide what you need to know about the issue itself. The successful and unsuccessful attempts to address it in various circumstances and the local context. So dapat kuno kay baw ka sa kanang issue nga imuhang kanang murag magkuan na ba murag sa thesis dapat kaybaw ka sa imuhang problema. Kung wa ka kaybaw magkuan ra ka para dani the successful and unsuccessful attempts to address it in various magkuan ka mag trial and error kung mag-involve po og trial and error kung wa jud ka kasabot mag-experimental ba ka. The second one is determine your reliable sources for the various types of information you're seeking. It is important to pay attention to both successful and unsuccessful attempts to address the issue and to step outside your own field in search of solutions that work. So, sa tuko no, mangita kag ka ng relevant sources. Kanang di ka kintahay mag-research ka, dapat kanang mo adto ka sa site nga kanang rating ba or feedback sa ubang user kanang nice or 5-star din ng website nga daghay fake news inana. Pareharap pud siya pero kaning dapit nga lain pareharap pud siya nga magkuan siya magkuan siya just unsuccessful attempts to address the issue. Pero ag nakalay niya sa one kay kanang muhawa siya sa iyang comfort zone ba dapat mo discover si jag bag-o di lang siya sa iyang safe place kay nice man jud nang mo discover ka. So ang tana may mas nasabtan sa akong discussion and ahera ko tama. So, this is the continuation of Junie Ann's report. How do you gather and synthesize information? So, number 3, devise a plan for gathering information. So, ani, unsaon pag-utos sa imuhang plano for gathering information. First, decide how to gather what information. Second, decide how information will be gathered. Third, decide what adjustment will be made for gaps in experience or skills. Then last, set a timeline for the initial information gathering. So, for example, when we conduct a research study, so mag-decide pa ta una kung kinsa ang mo gathered og information sa respondents, then next is unsaon nimo pagkuha og important through survey ba or questionnaire, then naatay na-gathered nga information, mag-think na pud ta og adjustment sa iyang gaps nga wala pa ni exist sa niagi nga proposal. Then last is dapat sa pag-gathered sa data, for example sa Gantt chart, di ba need nato nga mo present og milestone and in every week for initial information nga na-gathered. So ana pag plano for gathering information. Then next, so number 4, collect information. So ani need nato nga mag-collect og information so sabotable. Next, number 5, begin synthesis by taking it all apart. Extract the functional components and elements of what you've learned. So
na-collect naman tag information, dapat itipo nato tanang important pieces aron makakuha ta sa functional component and elements sa ato nga information. For example, sa thesis, kay na-collect naman ka sa mga information nga na-gathered anha na nato makuha ang mga functional components and elements nga na-learn based sa na-gather nga data. Then, number 6, complete synthesis by putting the relevant pieces back together as a coherent program that speaks to the needs of your community. So, ani, itipo tanan nga important pieces back together para mahimong consistent ang program nga makatabang nga needs sa community. The number 7, keep it by continuing to gather and synthesize information throughout the life of the program. So, sabotable kaayo. Then, in summary, gathering the information that already exists about your issue and attempts to address it is one of the most important aspects of planning a program or evaluation. By putting together what's known about the issue and the history of the successes and failures of various approaches to it, you can build a program structure which includes your own innovations and elements that have worked for others in similar situations. Synthesis also allows you to avoid ineffective approaches and to incorporate ideas and methods that have been particularly appropriate, culturally or otherwise, to the population and community you're working with. Then, analysis model. It is a technical representation of the system. It acts as a link between system description and design model. An analysis modeling information, behavior, and functions of the system is defined and translated into the architecture, component, and interface level design in the design modeling. So, sa analysis model, walay pasikot-sikot nga way para makabuhat sa software design. Then, objectives of analysis modeling. First, it must establish a way of the creation of software design. Then, second, it must describe requirements of customer. Then third, it must define set of requirements which can be validated once the software is built.